guys oh. Andong kawis. Lalim. Andong guys oh. Guys oh. Andong kawis oh. Nagsunod-sunod. Yan guys. Guys oh. Lupot guys. Lupot. Yan guys oh. Andong kaw. Andong pa guys. Andong pa. Malagzo sab. Sagisi. Duhot sa sagisi. Ito guys. Isa ka siguro to sila yung guys sagisi. Ito guys. Lalim. Guys, sagisi na naman guys, sagisi. Ay silay, silay. Ayan guys, silay. Guys, malaki guys ah. Eh, lamog. Lamog. Malaki lamog. Hostia. Lamog. Ayan guys, lamog. Silipin natin sa ilalim guys. Meron pa ba? Ito pa. Lazo na zo tayo. Lazo na. Ayan guys, lamog. Yan. Ito ang duhaw. Palipit guys. Lupot. Saan ito? Tanggalin. Ay, nasa ilalim guys. Yan. Lawa. Ito. Tatay sa gisi. Sagisi ang duhaw. Paparating siya. Ambot. Sagisi. Guys, dalawa. Taas na yung araw guys. Ha? Alas 7 pa siguro. Alas 6:55 pa ba? Taas lang ang suga. Yun. Guys oh. Hulog. Guys, tinutunutan ka doon. Ay. Hulog pa kayo. Guys. Diyan na guys, malapit na tayo guys. Diyan na buya. Yan guys, dito na guys. Tayo matapos guys. Yan guys. Ano ba ito guys? Diyan na. Kopya. Guys. Tapos na guys, tapos na. Tapos na. Salamat. Ayan buya guys. Punto lang ko to guys. Punto na luto. Ano? Skilid. Tatay siguro guys, marami. Ayan tayo. Guys, so. Diyan guys, tatay guys, yung nga po to. May tatay lang nga.
guys. Ayan guys. Tapos na. Uwian na tayo guys. Uwian na. Yan guys. Ito yung huli natin ngayon guys. Umaga. Yan. Tay, base mo sirit ito tay. Guys, yung huli natin ngayong umaga guys. Yup ya. Up ya. Yan. Guys. Yung huli natin ngayong umaga guys. Yan guys, oh, mga ito isa tayo, isa. Yan guys, tanggal stress guys. Kinain na yung ano. Yan guys. Sa luto, maraming puto. Kinain na yung isda guys. Yan. Alright guys, no? So mahaw ta guys, mahaw. Yan. Kinilaw akin guys, kinilaw akin. Yan, saka itong kanin guys. Tukot. Tambay sa pasmo guys. Yan, so kain tayo guys, kain. Mabaw? Oh. Mabaw. So ayan, alright guys. Ayan guys, no. So tapos na tayo guys, uwian na tayo guys. So kain muna ako guys, kain. Kain tayo guys, kain. So salamat guys sa pag-suporta sa Tago Brothers guys, and see you next fishing adventure na naman guys, no. So salamat sa pag-suporta sa Tago Brothers, and God bless us always.